वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, हमने आपको फन भी करा दिया, सुबह सुबह मस्ती भी करा दी, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कोशिश करती हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, उसका मौका मुझे मिल गया और इसीलिए मैंने यहाँ बुलाया है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब को, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस्तेमा, एलर्जी एंड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। इनका ताल्लुक ताहिर मेडिकल हॉस्पिटल से है और इस वक्त ये हमारे पास हमें बताने आए हैं कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर यानी पोलियो को लेकर हम आज डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे सवालात जो मेरे जहन में है, आपके जहन में है, वो हम क्लियर करेंगे डॉक्टर इब्राहिम से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अच्छा, एक आम माँ की तरह मेरे भी दिमाग में इस वक्त अगर मेरे बच्चे को कोई पोलियो के कतरे पिलाने आएगा तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी। वैसे तो मैं वेलकम करती हूँ जब अगर गवर्नमेंट की तरफ से पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं, तो मैं वेलकम करती हूँ कि आएँ, पिलाएं, ज़रूरी है बहुत, और हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। मगर इस वक्त जो ना मैं भी डर रही हूँ कि क्या करूँ, कोरोना की वजह से क्या हम किसी को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आने दें, नहीं आने दें। तो इसी तरह बहुत सारी और माएँ जो पढ़ी लिखी भी हैं वो भी। तो अभी हम इस वक्त हम क्या करें? निदा, मसला ये है कि पोलियो है और कोरोना है। कोरोना में जो पेंडेमिक सिचुएशन गुजर रही है उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि वी हैव टू मैनेज द SOPs। जहां हमने लॉकडाउन शुरू किया उस पे केसेस काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुए। लास्ट फ्यू मंथ से जो पोलियो की वैक्सीन्स नहीं हुई, डोर टू डोर जो हम स्टेप वाइज करते हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसकी जो वजह से जो एक डिले हुआ, उस पे एक केसेस में इजाफा नज़र आया पोलियो का। दोबारा हुकूमत ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंड किया कि वी हैव टू अगेन रीअश्योरेंस के साथ कि SOPs मेंटेन करते हुए कि पोलियो वर्कर्स जो हैं वो घर जाएं, SOPs को मेंटेन करें और फिर वो पोलियो की वैक्सीन्स बच्चों तक, हर बच्चे तक पहुंचाएं। लेकिन उन इलाकों में ये पोलियो की वैक्सीन लग रहे हैं जहां पे पोलियो ज़्यादा नज़र आया है इन द सैनिटरी वाटर, या फिर उन इलाकों में जहां पे पोलियो का एक पेशेंट आया है तो मॉप होता है। बेसिकली मॉप का मतलब ये होता है जहाँ पे ये हमारे जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम में इम्यूनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे वो एक एक्सटेंडेड लोगों को भेजते हैं। जहाँ पे एक पोलियो का केस आया, वहाँ वो एक किलोमीटर्स के हिसाब से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर राइट लेफ्ट के साथ। तो ये पोलियो का वायरस भी क्या कंटेजियस है, एक दूसरे से लगता है, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल, उससे लग सकता है क्योंकि ये एक फीकल ओरल रूट से आता है, मतलब आपके हाथों से और आपके इंसानी फुजला से होते हुए ये आपके अंदर जाता है। अंदर जाके आपके इंटेस्टाइन में जब ये जाता है तो आपकी नसों को खींचता है, मतलब कि आपके जो नर्व्स हैं उनको ये अटैक करता है और उससे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फालिज का होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में तकरीबन पोलियो खत्म होने पे, लेकिन पाकिस्तान का और अफगानिस्तान 2 कोई ऐसे मुल्क हैं ये जिसमें अभी तक नहीं खत्म हो, क्या वजह है उसकी? नहीं, मसला ये है कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में एक खिलाफ जंग शुरू हो जाती है। आया हो सकता है वो इलिटरेसी की वजह से हो, आया हो सकता है कि कोई सोशल वर्किंग हो, या फिर हो सकता है किसी मजहबी इख्तलाफ की वजह से हो रहा हो। वी डोंट नो, बट स्टिल वी डॉक्टर्स हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो मिथ्स हैं या फिर मिसपरसेप्शन है ये ख़त्म किया जाए। बेसिकली इन इलाकों में क्यों है, और जो आप एरिया बता रही हैं उन इलाकों में ये है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल का एक मिसकंसेप्शन था। इन 1974 में जब ये पोलियो वैक्सीन स्टार्टेड की गई तो एक आप देखें कि उस वक्त हमारी पॉपुलेशन थी 69 मिलियन शायद पॉपुलेशन थी, और अभी की पॉपुलेशन एवरीबडी नोज इट कि उन इलाकों में या हमारे शहर में या हमारे मुल्क में जो इलाकों में जो पॉपुलेशन है, इट्स एन वेरी हाई पॉपुलेटेड एरिया हो गया ऑफ इन द वर्ल्ड। उस वक्त ये समझा जाता था कि पोलियो के ड्रॉप्स इसलिए पिलाए जा रहे हैं कि पॉपुलेशन अब आप अगर देखें तो आप जिस स्कीम है या कोई इस तरह का मिथ बना हुआ, अगर आप देखें तो पहले तो ये आपको बता दूं कि पोलियो वैक्सीन हो या जितनी भी वैक्सीन हैं, एक सिंध गवर्नमेंट है या हुकूमत पाकिस्तान है, EPI जो सबसे अच्छा प्रोग्राम्स है, सबसे अच्छी इंपोर्टेड वैक्सीन्स मंगवाता है और प्लस साथ में हमारे एक एक बच्चों तक पहुंचाता है कि इससे अच्छा मुल्क देखें, इख्तलाफ आप दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर, एज ए पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन का मेंबर हमेशा ये बात कहता हूँ कि वैक्सीन्स के प्रोग्राम्स जो हैं वो हमारे मुल्क में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि घर घर जाके बिल्कुल एक शेड्यूल के हिसाब से घर घर जाके एक बच्चों को पोलियो पिलाना
اور ریفیوزل کے ساتھ بہت زیادہ ریفیوزل ہوتا ہے. تو ریفیوزل اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کی فائٹ ہے, اس کے ساتھ پھر DOHOs ہوتے ہیں, اس کے ساتھ انوالومنٹ آف پولیس بھی ہوتی ہے. جیسے میں یہاں آپ کو مطلب سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک دو دفعہ میرا بچہ چھوٹا ہے, ذرا 5 سال کا ہے, تو پولیو کے قطرے پلانے آئے, وہ سو رہا تھا, وہ بیچارے چلے گئے, پھر دوبارہ آئے. تو مجھے لگا یار وہ تو دیکھو کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک گھر میں بچہ سو رہا ہے, وہ چلے گئے اور پھر دوبارہ وہ آ رہے ہیں, مطلب ان کی ڈبل ڈیوٹی لگ رہی ہے. تو میں نے بچے کو سوتے سے اٹھایا, میں نے کہا نہیں یار, اب پہلے وہ دن میں سو رہا تھا, پھر وہ شام میں سو رہا تھا, تو وہ میں نے اس کو پلایا سوتے سے اٹھا کہ وہ ڈبل چکر لگ رہے ہیں ان کے. تو میرا خیال سے لوگوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے ان ورکرز کے ساتھ جو اتنی گرمی میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کی خاطر, ہمارے ملک کے بچوں کی خاطر. یہ اچھا, میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پولیو زیادہ مطلب گنتی میں آ رہا ہے کہ جہاں زیادہ فرنٹل سائڈ ہے, جہاں پہ ہمارے جو بارڈرز ٹچ ہوتے ہیں افغانستان کے, اور جو علاقے ہیں KPK ہے, یا جو بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ جانا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, وہاں پہ پولیو کے کیسز ایک زمانے میں بہت زیادہ تھے. پھر جب ریسٹرکشنز ختم ہوئی, وہاں پہ فرنٹ لائن ورکرز نے کام کیا, سلوٹ ٹو ہماری فوج کہ انہوں نے ہمارے اس ایریاز کو کلین کرایا, اور ساتھ میں جو ہے وہاں پہ جا کے ہم نے پولیو کی کمپین شروع کی. جب پولیو کی کمپین شروع کی تو الحمدللہ وہاں پہ کافی کیسز کنٹرول ہوئے. ضروری یہ ہم ایک سمجھتے ہیں کہ جب EPI کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے ہم نے کہ انہی علاقے کے لوگوں کو ہم ہائر کرواتے ہیں تاکہ وہ زبان کا اختلاف نہ ہو, برج بن جائے, اور وہ اس چیز کو پلائیں. تو دیکھیں تھینکس ٹو یور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے جیسے لوگ ہیں, یا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے عوام ہیں, یعنی لوگ جو ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اسپیشلی روٹری از ڈوئنگ اے گڈ ورک فار اینڈ آف پولیو کے لیے. EPI پروگرامز کر رہی ہے, حکومت سندھ کر رہی ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہی ہے. وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ گھر گھر جا کے پولیو کے ویکسین ضرور پلوائیں. اچھا, ایک تھوڑا ہمیں بھی ذرا آئیڈیا دینا, جیسے اگر ویکسین لے کر آ رہے ہیں تو ایک تو اس کو سیکیور, کون سا کنٹینر ہے, کس طرح کا برف کا ہونا چاہیے, اس کی ایکسپائری کتنی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں بھی آپ عام لوگوں کو بتائیں تاکہ ہم مائیں خود بھی ذرا چیک کر سکیں نا. دیکھیں سب سے پہلے بات تو ہے کہ ایک کولڈ چین مینٹین ہوتی ہے, برف میں ایک پولیو کا ویکسین رکھ کے آتے ہیں. ویسے جب جہاں پہ رکھا جاتا ہے اسٹورز میں, وہ بھی ایک چلڈ فیکٹر ہوتا ہے, فریزنگ فیکٹر کے وہاں پہ رکھا جاتا ہے, وہاں سے یہ نکالا جاتا ہے, ہر ایک ورکر کو دیا جاتا ہے وتھ اے چلڈ باکس جس میں کولڈ چین مینٹین ہو. جب وہ ورکر آئے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ویکسین میں اس کی 5 چیزیں بتاتا ہوں کہ 5 چیزیں کیا چیک کرنی ہے. پہلے آپ کو چیک کرنا ہے ورکر EPI ایکسیڈنٹ پروگرامز کا ہے کہ نہیں, اس کے پاس ایک کارڈ ہوگا, یا پھر اس کے ساتھ ایک DOHO ان کے ساتھ ہوگا جو EPI سینٹر کا ہیڈ ہوگا. وہ ہر علاقے میں ایک ہوتا ہے, اور وہ ہمیشہ ٹیم کے ساتھ ہی وہاں پہ پریزنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ان کا ایک سٹال لگایا جاتا ہے. سیکنڈ, آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس میں کولڈ چین مینٹین ہے یا نہیں ہے, ٹھنڈا ہے یا نہیں ہے. دوسرا, اس کی ایکسپائری چیک کرنی ہے. چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اس میں VVM لگا ہوا ہوتا ہے, ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے جس کے اندر وہ انڈیکیٹر سے چیک کرنا ہے کہ وہ انڈیکیٹر پرپل تو نہیں ہو گیا, وہ وائٹ ہوتا ہے. اگر وہ پرپل ہو گیا تو ایکسپائر ہو جاتا ہے. ویسے ان کو بھی ٹرین یہ کیا جاتا ہے, اگر پرپل ہو گیا تو آپ دوسرا ویکسین یوز کر لیں نسبتاً کو وہ آپ یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اس کی ایکسپائری 24 آورز ہوتی ہے, جب کھولتے ہیں 24 آورز میں, منیمم ہم 12 آورز میں اس کو پھینک دیتے ہیں. جو شام میں صبح سے سٹارٹ ہوتی ہے کمپین, شام میں وہ ختم ہوتی ہے, ہم ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ویکسین تھرو آؤٹ کر دیا جاتا ہے جتنی اگر بچ بھی جائے. اور دوسرا ہم چیک کرواتے ہیں کہ اب SOPs ہیں. اب SOPs سے حساب سے لوگ جو آئیں گے, پہلے تو یہ ہے کہ یہ شیورٹی ہے کہ حکومت سندھ نے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ کے گھر پہ, ان کو انہوں نے PCR ٹیسٹ کروا کے نیگیٹو کیا ہے, تبھی وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں. دوسرا, وہ ماسک ضرور پہنیں گے. دوسرا, وہ سوشل ڈسٹینس رکھ کے آپ کے بچے کو پلائیں گے. کوشش وہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ویکسین دے دیں اور آپ 2 قطرے ان کو پلا دیں. اگر سال کے 15 دفعہ بھی وہ ویکسین آتی ہے اور 15 دفعہ بھی آپ اس ویکسین کو پلاتے ہیں تو آپ کے بچے کے لیے وہ فائدے مند ہے, نقصان نہیں دے گی. وہ مطلب اوور ڈوز نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہ 2 قطرے آپ کو ہر دفعہ پلانا ہے. زیادہ پلائیں گے زیادہ امیونٹی ڈیولپڈ ہوگی, کیونکہ ہمارے ملک میں ان چیز کی امیونٹی بہت ویک ہے. نو ڈاؤٹ ان ایریا میں ہے جن ایریا میں سینیٹری کی زیادہ تر سچویشن بہت خراب ہے, تو اس میں آپ کو زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ گٹر بہ رہی ہوتی ہے, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ کے انفیکشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیں نا, اب یہ کہا جا رہا ہے 2 بوند پاکستان کی خاطر, تو ویسے تو ہم بڑے جذباتی ہیں اپنے ملک کے لیے, اتنی لمبی ڈبیٹ
डेट्स देते हैं वो, तो छोटी सी 2 बूंद आप क्या अपने बच्चे को नहीं दे सकते? हम जब ये कह रहे हैं कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने मुल्क को हमें पोलियो से साफ करना है, जो मतलब पूरी दुनिया में खत्म हो गया है तकरीबन, और हमारा मुल्क का नाम इस चीज में आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी का बात है। बिल्कुल, और लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एक पोलियो वैक्सीन नहीं है जो हम BCG यूज़ करते हैं या मीज़ल्स भी यूज़ करते हैं, वो सारी वैक्सीन्स बाहर से आती हैं और हम उन वैक्सीन्स को लगवाते हैं। देखिए, खसरा, पोलियो ये एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिससे इंसान के बच्चे के खसरे से मरने के चांसेस हैं, रोटा वायरस से डायरिया के चांसेस हैं, पोलियो से अपाहज होने के चांसेस हैं। मैं आपसे बहुत सारी पूछना चीज़ों चाह रही थी, वो वाले पेरेंट्स या वो कि हमने नहीं पिलाना अपने बच्चों को, पता नहीं क्या है ये फलाना कर रहे हैं, कोई स्कीम है या क्या है, आप उन पेरेंट्स को बताएं कि पोलियो खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को हो जाए तो उनका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, पोलियो, आपको मैंने कहा कि दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटेबल हैं। पोलियो वाहिद मर्ज है जिसमें आपका अगर बच्चा अपाहज हो जाता है, वो अनट्रीटेबल डिजीज़ है जो अपाहज के बाद आपका बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता और आपको, आपकी फैमिली को उसके सारी ज़िंदगी के लिए दुख का मयार लेके सारी ज़िंदगी उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो पोलियो लगवाना ज़्यादा बेहतर है या फिर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए और अपाहज हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ आप लोग ही जज कर सकते हैं और आप लोग ही गाइड कर सकते हैं और आप लोग ही लोगों को टीच कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं बाकायदा कि वो इतने ज़हीन होते हैं दिमागी तौर पर, मगर वो फिजिकली पता चलता है जी वो पोलियो की वजह से बेचारों का ये बिल्कुल, और ये सारी जिंदगी का दुख है। हाँ बिल्कुल, सारी ज़िंदगी का दुख है। तो 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर अपने बच्चों को पिलाएं और पूरा आपको हक है, सब चेक करें जैसे कि हमने बताया है सारे SOPs को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर आपको कहीं से कंप्लेन हो रही है कि भाई यहाँ ये नहीं ध्यान रखा जा रहा, तो आप फ़ोन करके शिकायत कर सकते हैं ताकि उस वर्कर को देखा जाए और उसका फिर जायज़ा लिया जाए कि ये क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का और लोगों को अवेयरनेस फराहम करने का। तो जनाब, आज का ये था हमारा शो। मज़े के साथ साथ एक काम की बात भी आपको बताई गई, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। और 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।